how to love her, or tell me how to kiss. Cause you really know that, or you are best of it. I really meant it, I really meant it. Be a baby to me. Will you tell me, darling? Will you tell me, darling? Cause you know how to love. Will you be mine, no baby? I really meant it, I really meant it. Be a baby to me. Yeah, yeah, tell me now, before I go round and round. Yeah, yeah, tell me now, before I go round and round. Will you tell me, darling? Will you tell me, darling? Hey. Okay, حاصار من اختلا بزيعة. أرستنا رئيهم لهم. We always stand with Israel as Asian people. داغما وقانيو مسدك أبات أغازيان. داغما وقانيو كنحجي أمريكاوين أبزي هاجر حماسين إيرترا لنا تتصوعت مالتي. ده حجي إيرترا بحالي أمريكاوين أبقانيو نيروم شعوء أبتحتي إثيوبيا سلزنبرنا مسانا يكون النير تدايركت ركب مسانا يكون النير حجيجن أمريكاوين كمتيم قانيو كان بحدش كحدثيو يتركبون كأ مسانا مستقبات حجي أبزي ميديا دلهم نزل ميديا ناي إرتراوين فنا ناي تجارو حواتنا نايدو فنو قالو سالساي ربعي أكل زقاط أصرو نتسب كينكح critical thinking كهلو ها how to think ريكونسي what to think مهروم بعلو إذا أحواتنا يمنعنا شدشتنا كلهم سلطنا بلو فنان بلو عسنا بلو ولا زلنا يلو ولا زين كلاتهم نتي من السي نايت صبح تركاب عدي كي حاسب منتا حانتي ميديا زلا ترنفتي محبر أغازيان حواتي بجاكا نايت اسفاتين نود هاجر نود بات زحسب ميديا يلا دلا يخون دلا يزارب ولا نايت اي كيو بلكم ولا نايت هبي اي كيو بلكم هبي دا اتليست خمانكم بانانا قليت اتبلع انسسا اميتي تقبريا هبي بزي حكم كمان نا هبي اي كيو بزي حكم يا ابزقن بقى كونيل كانت سب ابجيركا نبعلو كتبالعو 24 ساعات تخفتها لنا سامي شكر لا جهاديست اسنا جهاديستين أو خفيكم تتأذيكم تعلو معات نيوز قلنا حلفكم عالم تايب لالو عالم نابي خيلالو لو معانتي كن خلت ساعات إساس أفورقي من سعودية already ديل جيري سعودية عسب كتلكوبيا تبو نمتاي دي تبورتها كنت كمل ديكون كان نحر بورتل ودب على النيكاسي بعدها معسكين نعخت راح معسكين بس خط راح معسكين كتكمل ندادو كون مالت كو اخا ندادو كوني خا سبز جز خا شيك مالتي سعودية مصيا مالت كن أمريكا مصيا مالتي السعودية زحلوهم أمريكاني كم ناي قدمهم قانيو ستيشن ناي أمريكا وتادرات مصي this is quality ناي بحقي يا تم جهادست قول آتيومي حجيجن أنا موتنا قبلنا شعوء شعات بهير دو قلم لخنبن شعات بهير يكونن ودبات اللواز عادي كل سب ودبات يبن السخات قرنيات الزارب هزبي ناي كوناما ناي ساهو ناي عفر في تورا رفين كاي تقربيني خا السوم نحردك أبات كوينهم إينا يبلو بعلاتهم تتقرنيات الزارب ناي تقرنيات قبر تتقراوا يفتروا بقدرلو بتصحون فرقات نعخا حتى يدليلني صحيح يكون كان كتفقدلو دوبنا لنا دوبنا تحنص تخايني اساس دي حنصصلو انت فاين حنصصو تعيشنتكم بانكن تانكن ديبلك ابز دغ خوين كاسي ولا حنخت بلا يفلنخا حاده تشالنجين دخونه تطرنا في ودب زلو ناي محبر اغازياني كاتو يم كانساتو አሎ ዕላማ አለው ምሳቶ አትሊስት አበይት ጋዜጠኛታት እንዳመጹ
ንሃብቶም መሓርኹን ንተስፋጤን ኩን ይዛርቦም ኣሎ ኣየናይ ካብ ተቃወምቲሲ ሓደ ካብዞም ብርጌድ ንሓመዱ ድብሉ ከማንሲ ምስ ኣቢ ክዛራረብ ዝረኣና ኣቱም ድረባያት ወይ ከማን እዚ ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ኢሉ ዝዘውር ደሎስኒ ምስ መን ተራኺቡ ደይርኤና ዳ ክትራኸብ ከለኻ እኮ ትሰኣል ቪድዮ ገለ ኣሎ ኮሉ እንድሕር ምስ ኣሜሪካን ስቴት ዲፓርትመንት ንዝኾነ ይኹን ተራኺቡ ምስ ኩሶ ተራኺበ ይብለና እሱን ሓደ ናይ ጃሃድ መሳርሒ እዩ እንድሕር ንህዝቢ መፂለ ይዛረብ ኮይኑ እሞ ከዓ ሚድያ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ኤርትራውያን ንህዝቢ ንኩሉ ጥርት ሚድያ ተደይብልኩም ኩላትኩም ናይ ጃሃድ ሚድያ ኢኹም ፀረ እስራኤል ኢኹም ወላ ሓደ ዝቐርበኩም ሰብ የለን ኣንቲ ሰማይት ማለት ከዓ ኣንቲ ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ንሕና ኣሜሪካ ዓድና ኣነ ዜጋ ናይ ኣሜሪካ እየ ዓደይ ንእስራኤል እንድሕር ምስ እስራኤል ደው ኢለ ኣለኹ ኢላ ኣነ ምስ እስራኤል እየ ደው ድብል ከም ኣሜሪካዊ ዜጋ ክትምሕል ከለኻ ኣነ ኣሜሪካዊ ኢልካ ምሒልካ ዜጋ ክትወስድ ከለኻ እዚ ኩሉ እዚ ኢኻ ኣብ ግብሪ ተውዕሎ ሰራቕ ህዝቢ ግን እንጀራ ኣሜሪካ እንዳበልዐ ኣሜሪካ እንድያ ንዓና ከም ትገብረና ዘላ ወላ ሓንቲ ገበረትኩም ጃሃዳውያን ኣይትፈቱን እያ ኣሜሪካ ኮሚኒስታውያን ኣይትፈቱን እያ ቶም ናይ ትግራይ ከዓ ሕጂ ግን ተወዲእቱ ጉዳይ በቃ ተዓፂ ማዕፆ ገገዛኹም ኪዱ ሓዋ ኣጋጉዱ ነቲ መንእሰይ ኣይተታልዎ ጥራሕ እቲ ሕጂ በውራጃን ብገለም ፈላለየ ሞ ደለዉ ኩሉ ናቱ ልልያቱ ኣፅቢቡ ኣብ ሓደ መፂኡ ናይ ደቀባት ሕቶ ኣለና ከም ዝብል ግበርዎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ደቀባት ሕቶ ኣለዎም ዞም ኢንዲጂነስ ራይት ኣለዎም ግብሪ ከፍሉን እዮም ናቶም ፓስፖርት በይኑ ኣለዎም ከምዚ ኢሎም ዳዲ ይነግርኹም ኤርትራ ናይ ዜጋ ሃገር እያ ዜጋ ብድሕሪ ሕጂ ሰብ መፂ ዜጋ ክኸውን እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ብፕሮሰስ ተሓልፎ ትግርኛ ቋንቋ ተማሂሩ ብትግርኛ ሓሲቡ ብትግርኛ እንድሕር ዝመሓደር ኮይኑ ዜጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ደድልየካ ግዜ ከዓ እንድሕር ገለ ገይሩ ከዓ ነቲ ዜግነቱ ኣልዒልካ ኸውን መንጢስካ ኪድብያ ክትብሎ ማለት እዩ ናይ ደቀባት ሕቶ ግን ሕጂ ኢሉ ጅምር ኩላትኩም ተስፋ ብርሃንኩን ኣዳምኩን ዋላ ሚካኤል ዓንዳይኩን መንደፍኩኑ ኣብ እንዳ ሳሚ ተጠዚኢኩም ኣይትወዓሉ ኣክብዎም ነቶም መንእሰያት ኣክብዎም ነቶም ንኣሹ ነቶም ደቂ 20 ደቂ 25 ደቂ 19 ኣክብዎም ኣኪብኩም ኣብ ሓደ ምፅኦም ደቀባት ብመልሓስካ ጥራሕ ኣይኮነን ጎ ወርክ ኣትሊስት ናይ ማሕበር ኣጋዝያን ፍሉጥ ኢዕላምኦም ትድሰጉኹም ገለ መለኸማን ሳናይ ተሰማማዕኩም ኢሎም ግን ፅቡቅ ወላ ሓንቲ ምስኣቶም ክማን ሪኮንሲሊየሽን ግበሩ ኣብ እንዳ ሳሚ ዝበሃል ጀበርቲ ኸይኩም ጃሃዳዊ ንሰብ ምስ መፀ ናይ ስዒድ ናይ እድሪስ ዓዋተ ተኣምን ዲኺ ተኣምን ኢሉ ኢንተሮጌት ትገብር ቀዲሐ ኣለኹ ባይዘወይ ኣነ ከምኡ ኢሉ ንዓይ ክሓተኒ ከሎ ማለት እዩ ንዓይሲ ናይ ስዒድ ርኢና ንፈልጥና ትእድሪስ ዓዋተ ኢሎም ዝወፅዎ ጀብሃ ናይ ዓረባዊት ኣስላማዊት ክፈጥሩ ኤርትራ ካብኡ ሓሊፎም ከዓኒ ካብ እቲ ጎኖም ዘሎ ህዝቢ ትግራዋይ ፓለስታይን ቀርበና ኢሎም ንናይ ፓለስታይን ቃልሲ ዝጀመሩ እዮም በዓል ሳልሕ ሳቤ ሕጂ ቶም ጃሃዳት ምሳና ዘሎ ጎል ኣትያቶም እያ ፅቡቅ ጌራ ስዑድ ዓረብያ መፅያ ማለት ኣስላም ኮይና ዓድና ማለት ኣይኮነን ባዕሎም ስዑድ ዓረብያ ነቲ ሓዲት ባን ገይሮሞ እዮም ኣብ ሪያድ ዓዊልካ ኣላሁ ኣክበር ምባል የለን ኣብ ኣስመራ ተኸይድካ ግን በዓል ዓዲ ጓዕላ ኮዮም ሰሪሖም ዘሎ መሳጊድ ሰብ ክድቅስ ዘይክእል ቆልዓስ ለይቲ ክድቅስ ዘይክእል እሱም ክተርፊ ዓዲ ጓዕዳድ ናይቶም ዓዲ ጓዕዳድ እያ እዚ መፃኩም ኣሎ ምስ ኣና ትስርዑ ተኮይንኩም ፅቡቅ ንሕራይ እንደሊልኩም እሳብቲ እዩ ኩላትኩም ሚድያታት እዚአን ኩለን ሚድያ ፀረ እስራኤላዊ ክሰብካ ደውዕላ እዮም ኩለን ዓቕሚ ስለ ተሰኣንኩም ኢኹም በር እዞም ፓለስታይን እኮ መሰሎም እንታይ ዲኹም ትፈልጥዎም ሓደ ፓለስታይን ንዓኻ ቁርጫጭ ኤርትራዊ ፈልጠካ ኤርትራውያን ዝበሃሉ ተቃዋምቲ ኣሎ ኢሎም ፈልጥኹም ደኸኒ ግን ነንእሽተይ ሳንቲም ስለተዋሃብኩም ከም ገሌኹም ከዓ እንድሕር ብኸም ተዛሪብኩም ቪዌር ስለ ዝበዝሕልኩም ንዓና ወኪልኩም ንህዝቢ ኣቃዝሲ ብዛዕባ ፓለስታይን ክዝት እዩ ቴዲ ፕረስኩን ፍናንኩን
كلاتكم حيزكم يعني أب كل زيرة صغينة بكل ميدا زمت إحنا دوكمنت غيرنا لنا لومي نعسخا مسكر لي نعسخا أكونت ملحاسكم ينعنا مسكرنا دمتكم ملحاسكم ميدياتاتكم يا نحل فينا بزينة كندي مستعلم زخيدو له كندي تخرسي نتمن اسي بقى بوراجا بقى لختبالعو ابز خوين انت يزغبرلو تمنسيس ابز خوينو سي سراي يكون حماسي يكون اكلو زي يكون سي ابز خوين ستايل غبرلو يا نلكم بالو زيرو نايت مير I started investing when I was 20 years old, and now that money makes up the bulk of my wealth. Advertising So you want to learn how to get started yourself. Shifting focus to the Horn of Africa now, a region where the Red Sea, the Gulf of Aden, and the Indian Ocean intersect. This strategic hub has expectedly attracted the attention of global powers, including China, the UAE, and Turkey. Now a new player is entering the region's port race, Saudi Arabia. Now reports indicate that Saudi Arabia is planning a multi-billion-dollar investment in Eritrea's Assab port. This move aligns with Crown Prince Mohammed bin Salman's Vision 2030, which aims to expand Saudi economic and strategic influence in Africa and the Red Sea region. The investment aims to modernize and expand Assab's infrastructure. But Riyadh's interest goes beyond economic development. It is a geopolitically strategic one that could redefine power dynamics in the Horn of Africa. Now, Saudi Arabia plans to invest in Eritrea's Assab port. This is a strategic location close to the Bab al-Mandeb Strait. Now, making this an essential asset for maritime trade and security. Riyadh is joining a growing list of foreign players already investing in the Horn of Africa ports. Its neighbor, the UAE, has made substantial investments in the region, particularly in Somaliland's Berbera port. Now, Somaliland is Somalia's breakaway region, and it is growing ties with foreign nations, creating tensions in the region. Meanwhile, Turkey has modernized the Mogadishu port, investing heavily in Somalia's infrastructure. Turkey also maintains a military base in the country. Then China has also expanded its presence in the Horn of Africa through the Belt and Road Initiative. Its most significant investment is in Djibouti, where it also maintains a key military base. Saudi Arabia has also been increasing its engagement in the region. In 2018, it brokered a peace agreement between Ethiopia and Eritrea. Now, its potential investment in Assab could reshape regional power dynamics. Landlocked Ethiopia has been pushing for sea access in recent years. Recently, it signed a port deal with Somaliland, fueling tensions with Somalia. But Ethiopia has also previously eyed Eritrea's port of Assab. Now, Prime Minister Abiy Ahmed even reportedly hinted at military action to seize control of the port. Now, Ethiopia has received financial and strategic support from the UAE and Turkey. But Saudi Arabia's new pact with Eritrea could change the balance of power in the region. A Saudi-backed Assab port could bolster Eritrea's strategic position, strengthening its claims against any potential Ethiopian aggression. The question now, will this redefine power in the Horn of Africa? That's it. Okay. Yeah. بعل أبي بعل تركي بعل UAE أنا ما نحيزهم من يمتيم حجي أنت يا أخي بهالكني درون جزينا لنا بدرون غيرنا نهرمينا نهزب خاص بدرون غير كتحرم نهزب إيرتراسني بدرون غير كتحرم برجيدنا حمدو أنت نهزب الكاريكون كان تسيكا برجيدنا حمدو سي نهزبنا بتودون تتردون الكاريكون كان وزيخا نتهزب إيرترا والعسبيت سي درونكو أيناي إساياس أيناي فيليبوس لا كويتلي أيتليلوينا كم تتقرأي تجبرته مالتي درون بحنسب هاريماتو
ያውን ከማንሲ ሲቪሊያን እዮም ተወዲኦም ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኤርትራ ከም ክደግም ስኻ ከዓ ይሄ ወሳቶም ከም ገይሮም እንዲም ቅድሚ ሕጂ ተወዲኡ ጌም ኦቨር ኢልኩም ሓቂ ኢሳያስ ንመን እዩ ኢሳያስ ጌም ኦቨር ክብሎ ይክእል ነጋዝያን ማሕበራ ጋዝያን ኣሕዋታ ጋዝያን ጌም ኦቨር ክብሎም ኣይክእልኒ እሶም 9% ዕድል ኣለዎ መፅኦም ክመርሕዎ ነታ ዓዲ ካልእ ኣብዚ ዘለኻ ተቃዋሚ ጓሓፍ ድርባይ እንዳ ጓሓፍ ኣቲኻ ኢኻ እያ ብደም ኣሕዋትካ ተፃዊትካ ብመሳኪን ኣብ ሳዋን ገለን ዘለዉ ናታቶም ሕጂ ብርሃን ክመፃሎም ብሩህ መፃሎም ኣሎ ንስኻትኩም ግን ብኦሚኹም ሸቂጥኩም ህዝብና ተወፂዕሎ እናበልኩም በዓል ኣማኑኤል ሰና ኩኑ በዓል ገለ ኩኑሲ ሕጂ ድሮን ገዚእኩም ስን ኤርትራውን ክትሃርሙ በቃ ንዓና እግዚኣብሔር ይዝሕልወና ስዑድ ዓረብያ ማለት ኣሜሪካ ማለት ክበፅዋ ያ ስዑድ ዓረብያ እቲ እስልምና ኣይርዳእኩምን እንዲዩ ሺዓይት ድበሃል ኣሎ ዓለዋይት ደዊ ገርዶ እዚኦም ኩሎም በዓልቲአን ቱርኪ ገለመለ ምስ በዓል ኢራን ይፀጋዕን በዓል ስዑድ ዓረብያ ከዓኒ ምስ እስራኤልን ምስ ኣሜሪካን ንሕና ናይ ስዑድያ መንፃ ምን ማይጣሹ ንስዑድያ ብእንግሊሽ ኢና ክንዛረቦ بعرب አይኮነን we don't need to ከምታ ቻይና ዝገበርዎም ናና ማሽን ድሕር ትዕድ ጎደሊኩም ያ ቻይና ተማሃሩ ኢሎሞ ተዘይሎ ንሕና ኢና ክንሰርሓልኩም ኢሎሞ ስለምታይ ቻይና ኩላ መዓልቲ ሰራሕተኛ ሒዚ ይመጽእ ኣሜሪካውያን ግን ኣሜሪካ ክመጻ ከኸለው ዓድኻስኒ ሰናዩ ሽሻዩ ሰብ ስራሕ ረክብ ብላዕሲ ተኸውን ትምህርትታት ዩኒቨርሲቲታት ከፈቲ ኣብ ኩሉ ወረዳታት በቃ حجينا هنا الشاي بمثله يا بينها إيرترا بينها متشم دوكت بلا يدخلنا أمريكان إسرائيل الله لنا نحر إثيوبيا وسيلهم وأبارخ بوا كم لومي جيرهم بعد إساس أي تعوتهم يا صاركم السعودية العربية خمزي ناس لام قالت له السعودية العربية ساكيلر كويني بعد جينيفر لوبيز كيدن أبتي أبت السعودية العربية أو ساعسيني ها أبت ماكا سنحيل كات ماكا كوين كبير راح ستي خب السعودية العربية soon it will happen okay هجي زياس لقول دعاتو توم نزوم دا جهاديست عقلهم تأبيبهم بقى أماوتو نخبلنا لا بينكم متوه بينكم نخم سيتكم سبع ميدا هواق أخلو ودي خريستيان نميدا ودي سلامين جدا لنكو عديتاتكم دريفاني بالدعاء حجين إحنا قاعدين نبلع كنساتي اسكم كيلو سومالكم كيلو ولا أفتي أورومو كل كيلو we don't give a damn about it تقرأين إيرترانكم بحدا عبيد زي متزنو كم ساعة سنها زي دا موسيقى أنا سمعنا جحاك خلنا نقرون سبسي بقى Oh, you are Beethoven. I really mean it. Be a baby to me. Will you tell me, darling? Will you tell me, darling? 'Cause you know how to love. Will you be mine, no baby? I really mean it. Be a baby to me. Yeah, tell me now. Before I go round and round. Yeah, tell me now. Before I go round and round. Will you tell me, darling? Will you tell me, darling? 'Cause you know how to love. Shadows of its past still linger. Our next report brings you the tale of two Saudi Arabias. Models in dreamy shimmering gowns. A show-stopping gala, performances by international stars, the likes of Jennifer Lopez, Camila Cabello, and even Celine Dion. Lebanese fashion designer Elie Saab pulled all the stops for his latest fashion show, but what made more noise was the venue. It was Riyadh, the capital of Saudi Arabia.
I cannot be more proud of what's happening now in Riyadh and Saudi Arabia overall. I mean, look at this. Look at the beautiful names we have here in the middle of Riyadh. There is a lot of harmony with the idea of evolution that is taking place in Riyadh in terms of being up to date to art and culture. Having someone as important as Elie Saab extremely fits with this beautiful event Riyadh season that cares for art and culture. For decades, Saudi Arabia has been defined by its conservatism. The discovery of oil in 1938 reshaped the country's future, turning it into a global economic powerhouse. But despite its wealth, the kingdom clung tightly to its traditions and religious values. After all, it was the birthplace of Wahhabism, a movement adhering to a strict interpretation of Islam. It shaped every aspect of Saudi life, from the justice system to the daily lives of its people. Until 2018, women here could not even drive cars. But the 21st century brought winds of change. Under the leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman, Saudi Arabia launched Vision 2030. It was a bold plan to diversify its economy, reduce dependency on oil, and present itself as a modern, progressive nation. It's about reshaping how the world sees Saudi Arabia, and perhaps more importantly, how Saudi Arabia sees itself. Events like the Elie Saab fashion show are just one of the many examples. The kingdom is embracing concerts, parties, sports events, and even art, all to showcase a new Saudi Arabia. One that's eager to welcome the world and shed its conservative image. But this transformation comes with stark contradictions. Even as the kingdom dazzles the world with concerts, its justice system remains one of the harshest in the world. In 2024, Saudi Arabia executed 101 foreign nationals, which is more than the combined figure from 2022 and 2023. Human rights groups have criticized Riyadh's rampant use of the death penalty, calling it excessive. Most of these were foreign workers in the kingdom. They often also lack access to fair trials. So while Saudi Arabia showcases a modern face to foreign tourists, the reality for many, especially foreign workers, is vastly different. The executions are a stark reminder of that of Saudi Arabia's dual realities, glamorous events for tourists and celebrities versus stringent punishments for others, showing that for the kingdom, even reforms have their limits. Riyadh's younger generation, inspired by global trends, is eager for change. Yet, many still hold on to the values that have defined their kingdom for centuries. As Saudi Arabia races towards a new identity, it faces a question. Can it truly reconcile the two sides? The conservative oil kingdom and the modern progressive nation? Right now, Saudi Arabia is both, and yet neither fully. Okay. All right. نلكم أب سعودي عربية بعد جينيفر لوبيز درجة halfway naked كوينان أب سعودي عربية زي نتبعدنا زلو جهادي ستحساس بالو سلامع كدو قرنص أبيلو خوني لك عالم تغيري سلازي سعودي عربية متى مالتني عسبسي دا جهادي ستخوني مالتها يكون in fact سعودي عربية تي عسبسي ناي مولو عالم destination خوني كمز دبي مالتي بعد دبي قال ملا وديو تبنيعت انجرو حجي ناو متيو امريكا دلو اهو لو كونسرت لو فاشن شو لو موفي لو تياتر لو قال له كان دا سعودي عربية يكون سلازي لازم بحج المص ولدو ششاي مصلو تزحزنكا طقم حج استافاي قالسنا ايرتراويان نا اغازياويان ايرترا خبل كون عيفن فنني نا اغازياويان قالسي فريو حج صامو خبلي اوكي اغازيان كنبل كلنا يمكن نحنا مجمرتا تግርኛ ስለዝኾና ትግርኛ ኣብ ትግራይ ዝዛረብ ዘሎ ንዒደ ገድሰና we don't give a damn ቲ ኩናማ ትግርኛ ሓዊት ሰሚዐ ይፈልጥኒ እቲ ክታሆ ትግርኛ ሓዊት ሰሚዐ ይፈልጥኒ so we don't give a damn about them ሰብ መማዕኩራት ሓሉ ኦኬ ንሕና ትግርኛ ስለዝኾና መጀመርታ ተገድሰና እዚ ሰለስተ ውራጃን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ኻኒ እቶም ትግረኻ ግእዛውያን ስለዝኾኑ ናይ ካልእ በባዕልኻ ያ በብፅፍርኻ ተዘይሎ እዚ
ትግናይ ትግርኛ ደሎ ኣብዚ ዞም ትግርኛ ኣዋልት ትግርኛ ዲኽን ዋላ ወደ ኣነ ወዲ ቻዕተ ብሄረ ኮይንካ ይትፈልጥኒ ኢኻ ካልእ ሰብ ንዓኻ ሪኮግናይዝ ዝገብረካ የለን ኩላ መዓልቲ ሓወይ ድብለካ እቲ ደቡብ ዘሎ ትግራዋይ እዩ ኩላ መዓልቲ ዋላ ቀጥቂትካዮ ከለኻ ዋላ ገለጊልካዮ ከለኻ ዋላ ፀሪፍካዮ ከለኻ ስለዚ ናብ ከምኡ ኢና ንመፅእ ዘለና ፍተውዎ ፅልእዎ እያ ኩናማ ባዕሉ ኩናማ ሓወይ ይብለኩም ኣለኩ ኩናማ ምስ ኩናማ ክበኣስ ይፈልጥ እቲ ዓፋር ምስ ዓፋር ሕጂ ግን በዓሉ እግዚኣብሔር እክበና ኣሎ ብሓደ ገብረና ኣሎ ንሕና ሃገረ ሓማሴን ንጉስና ሃፀይ ዮሃንስ ዝነበረ እዚ ዓዋተ ዶ ከቢረ ዶ መንደፍ ዶ ኣይንፈልጦም ኢና እንዳጓሓፍ ከነእትዎም ኢና ናይ ዓዋተ ብኣርቢጂ ጌርና ከነፍርሶ ኢና ተኣሽሙ ተሓወልቲ ዘይንፈልጦ ሰብኣይ ወዲ ሕድርትና ኣብኡ ሓወልቲ ኣይከውንን እዩ እዚ መፀካ ኣሎ ተረዲእካ እዚኣ ተቐቢልካ ትነብር ኢኻ ናይ ወደባት ሕቶ ክመፅእ እዩ ናይ በዓል ራእሲ ወልደይን ክእል ናይ በዓል ባህታ ሰገነይቲ ናይ በዓል ራእሲ ተሰማ ናይ በዓል ደጊያት መሓር ዘይተገብረ ሓወልትስ ናይ ስዒድ መን ዝበሃል ዓዋተ ወዲ ሕድርትና ዘይንፈልጦ ወላ ሓደ ተጋዳላይ ከማን ስርአዮ ፈልጥ እየ ድብል ደየለ ያ ቀሪብ እቲ ግዜ سعود عربية إنبستي أتقبر مبر سعود عربية متأنا عنا يتمحضرنا نه عدنا لنا دك أباتينا نحنا لنا محضرو بعلي ساس كأري قومي محن تحمسات ريفاتهم أبوي سبحات أريجي خيري دبرت إن أريجي خيري بالحريو بعل تسفات إن بعل هفتم محاريكا أم نعو أم المسلم كم محضرو تعدي فتوت الأوه يا حجي زانك أنو ظرف 5 سمعت عمتي ها واي شو شاي Cause you really know that. Oh, you up and something. I read a minute. Be a baby to me. Will you tell me, darling? إذا قدم عبد أنو تصافو نبرئيو. By the way, المجمع تاجزي أب أفريقيا ليد جيتار بيز جيتار تجمعه كأنه سلزمتو أب حمساتات مالتي أب عدنا I think 1956 متيم المجمع تاجزي ليد جيتارن زي بيز جيتار جرمله أب إيرترا تجمعه أب زحج إيرترا بهالدلة من رابع زين أوكي أبدو ودي اللي هو أبتي تيك توك بوست خبري سلامة لك عبيتي